सेकंड जुबराजंकरा जय हो जुबराजंकरा जय हो महांती मौसा आपण तो सदा सदा एका आसती हेले एथर ए जनक किए अयो अम्मा ए म बाणन जकबू ए हम बाणन जकबी चीनी पर नहीं किए से पर बाहुबली है बाहुबली अयो ए बाणन जा मामो तोड़ी का भल्ला की बोई दे दे मौके नहीं जानवा नहीं मौके नहीं जानवा देखिबा को तो टिके सिन्हा सिन्हा पर लागु छ संताले मुई किए नहीं मुई किए मने टिके पडुनी टिकट एक सेकंड निजे कहि दियो ना मते जहा लागु छी तमे बोधे मो पिला दिनर सांग बाहु ना बाहु नहीं छे आउ के बाग मारे बाहुबली बाहु मौसा हां ताहले ए होछंती मो पिला दिनर साथी बाहुबली बाहुबली ए कि जुबराज हां मौसा एबे भल्ला रे जानि पारिले ना जानि तो पारिली हेले ए मौसा हां आपण तो जेबे भी मो सहित साक्षात निमंते आस मो पई किछि ना किछि खाइबा ने कि आस हेले आज कोन ने कि आछंती अयो अम्मा ए कि जुबराज आपण करा खाइबा आनिबा भूल जाय छी भूली जाइछंती हेले ए मौसा से पछपटे कोन गोटे धरि छथि जे काई नहीं तो निश्चय धरि छथि नहीं किछि नहीं रे ए बाबा मौसा देखंतु एमिति मते भारी भूख हेलानी नहीं बाबा किछि नहीं जानवा निश्चय किछि धरि छथि किछि नहीं दियो ना मौसा नहीं रे बाबा अरे दियो ना मौसा किछि आनि मु किछि सुनिबिनी अरे दियो ना मौसा जुबराज ए मौसा किए सही सुंदरी क्यों राज्य घर कहार कुमारी जेमिति देखिछि एई मो हृदय प्रेमर संगीतटा बाजिबाकु लागिलानी अयो कुह विलंब न करी शीघ्र शीघ्र कुह मौसा अयो अम्मा ए कि जुबराज टिके धैर्य धरे मु गुटी गुटी की फुंकिबे तबे कुहंत मौसा ताले सुनतु हे अयो अम्मा अन्ना जिया अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि सेनापति जिया तुम्हें राजा पुत्र सेनापति जिया तुम्हें राजा पुत्र एक जुबराज कुहंत मौसा मुझे पार जाता है तुम साथे की बाह बाकी सारी अन्ना जिया अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि ए जुबराज कौन है मौसा भल्ला बारे सुना है संगा हां बंधु राजा पुत्र संगे राजा कुमारी सुंदर दिशाई सुहा सारी परी कहे पुष्प जा आहे जुबराज कौन कहिले वृद्धा सपना रे सुवर्ण गारी अन्ना जिया अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि टिकट एक सेकंड अयो अम्मा एक जुबराज ए फोन करता आपण के पाई हानिकारक है संगा काहे कि ना अन्ना तिवारी करा एकमात्र कन्या अंजलि तुम्हें एते बड़ा राजा कर पुआई की तांका संगरे तार ना रहा बटा भल्ला अपन है ए मौसा आइयो देखो तू ता पिता होई पारते हम राज्यर सेनापति हेले हेले मोर कोनोसी असुविधा नाही आइयो उठा हो किसी असुविधा नहीं है तमे बोया हेलो ना संग আমার গুটে কেনতা পেছি তো তাকর গুটে কেনতা পেছি তো লাগা আমি হতো গৌর লোক সে মনে
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଦେଖା ଯାଏନି ଆଉ ସେମିତି ମତେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ତ ମାଗି କିଛି ମାଗିନି ବେଲା এই কি বাণী যা তাহলে ঠিকই আছে এবে ভালো ভাবে বুঝাই দেবা এই কি জিও পরা যা এই শুড়া এ মোটি কি বাণাসুর বদর পদিয়া কাউছি କଣ କହିବେ আইও আম্মা বায়া বায়া লাগু আছে রে দেখি ডর লাগুছে বায়া বায়া লাগু আছে রে দেখি ডর লাগুছে রাজা পুয়া হই কে নাই হুয়া বাই কে নাই হুয়া বাই এই কে জীব রাজা मोहन के लागी अच्छे रे देखी डर लागुचे मोहन के लागी अच्छे रे देखी डर लागुचे 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 ଏ ମଉସା आयो ଆବେ ସାଙ୍ଗ तोर बुआ लागुचे ହଟ୍ଟା କରୁଛ ମତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି କଣ ଡର ମାରୁଛି ଏ ମଉସା आयो ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଜମାରୁ ଶୁଣିବିନି ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀକି ମୋ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଯେମିତି କହିଲେ ତମେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ କରିବ आयो अम्मा एक चुप रह କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ତମ ପିତା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ କି ହେ ଏ ମଉସା ହଁ ଆପଣ ସେ କଥା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ଆପଣ କେବଳ ମତେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆୟୋ ଆମ୍ମା ଏକ ଯୁବରାଜ ହଁ ମଉସା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ହଁ ଠିକ ଅଛି କଥା ଦେଲି କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ସର୍ତ୍ତଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯେମିତି ଆମକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ହେ ଏ ମଉସା ଏ କଥା ମୋ ପିତା କଦାପି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବିନି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କହୁଛି ଶୁଣ ହେ କୁହନ୍ତୁ ଆୟୋ ଏ ଯୁବରାଜ ହଁ ମଉସା ପୁଣି ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ହଁ ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ସର୍ତ୍ତଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯେମିତି ମତେ ନ ଜାଣନ୍ତି ମାମୁଁ ବାଣିଜା ତମେ ବୟା ହେଲ ନା କେ ବୋଲୁଛେ କି କଥା କହୁଛି ତମେ ତ ତାର ଲୋକେ କାମ କରୁଛ ଯଦି ତମେ ଏନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଯଦି ଚିନି ଦେଲା ଉଟାଣି କୁଟବା ତମେ ଆୟୋ ଯଦି ମୋର କଥା ମାনବ ବାଣିଜା ବେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆସିବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାଣିଜା ମାମୁଁ ବାଣିଜା আমার পোশাক চেঞ্জ করবার পড়বা কে পড়বা ঠিক আছে মামু বাণিজা মুই হেরি ব্যাচলর আয়ো মকে মারলে বি কিছু নাই মুই সকে ব্যাচলর নাই সকে আয়ো মু ବି ସେମିତି ଅଛି তুমি হউছ বুড়া বুড়া তুমি ফুটি দিব বুড়া ড্যাং করা নাই মামু বাণিজা মোর কথা মানা ড্রেস চেঞ্জ করছু তমে কো জানি নি পারো নাম কি তাহলে ঠিক আছে ମୋ ସାଙ୍ଗ ଠିକ କହୁଛି হ্যাঁ সাগো এক ଯୁବରାଜ ହଁ ମଉସା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଶୁଣ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଜଲିନା ତାଙ୍କ ସହଚରୀ ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ହେ সাঙ্গ ଏଇଟା ତ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସାଙ୍ଗ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରି ଯିବା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମର ଯୋଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆୟୋ ଆମ୍ମା
है